جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے۔ جنہوں سرور آیا ذرا ایمانداری نہ کہو سبحان اللہ۔ جنہوں نبی پاک دا ذکر سن کے سینے ٹھنڈ پئیے نا دوویں چکے کہو سبحان اللہ۔ سارے نہیں چکے ذرا بیدار ہو کے کہو سبحان اللہ۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے۔ جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے۔ میں دور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی۔ میں دور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی۔ جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے۔ جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے۔ جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ اور توجہ جنوں مل جائے قربت سوہنے دی او نیڑے رب دے ہو جاوے۔ جنوں مل جائے قربت سوہنے دی او نیڑے رب دے ہو جاوے۔ جیڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور ہو جاندا ہے۔ جیڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور ہو جاندا ہے۔ جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ اور نبی پاک دے معجزات دا ذکر کرن لگا وا او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے۔ او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے۔ او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شور آ جاندا ہے۔ او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شور آ جاندا ہے۔ جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے۔ شیخ عبداللہ صاحب دی فرمائش کہہ رہے ہیں دو جملے پڑھ دے ہو یزدانی صاحب دی کر رہے ہیں۔ یزدانی صاحب فرما رہے ہیں دو جملے پڑھ دو ذرا ایک بار محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ یار تسی بڑے ٹھلے ہو کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، ذرا بیدار ہو کے کہو سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔
जिस दिया उंगेला जिस दिया उंगेला चन आसमानी चीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फा ने मेरे पीर दिया। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा मुबारक कितना सोना बनाया है। इस मुखड़े नो जो तक लेंदा इस मुखड़े नो जो तक लेंदा ओनू अपना होश न रहंदा ओनू अपना होश न रहंदा। क्यों? मिठिया गल्ला है नशीमा दे वीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फा ने मेरे पीर दिया। लाहौरियो अगला जुमला बड़े प्यार वाला बड़ी मुहब्बत वाला ते एंड वाला जुमला अल्लाह पाक दे सामने दुआ करन लगा वा ते अल्लाह दी कसम दुआ बड़ी प्यारी है। जिन्हों जिन्हों दुआ पसंद आए कोई जुबान खामोश ना रहे सारे मिल के आमीन आखे आजे दुआ सुने आजे। अल्लाह सोना ए करम कमावे अल्लाह सोना ए करम कमावे साडे ख्वाब विच मदनी आवे साडे ख्वाब विच सोहना आवे साडे ख्वाब विच मदनी आवे। अखियां पुखियां सोने दी तस्वीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फा ने मेरे पीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फा ने मेरे पीर दिया। जिस दिया उंगेला चन आसमानी चीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फा ने मेरे पीर दिया।